फ्रेंड्स केमते छंती स्वागत करूची समस्त नमस्कार। आज आम काम करते जाऊँ धान लगेते गाड़ी बसीचु आम देखिपे समस्त बसीछन काम जाऊँ अच्छू सियाड़े लोक बाहर आपण पहुँचला आपण देखेबी बहुत शीत लगुच जापर खाली गुड़ाई गुड़ाई जाऊँ सका 6टा हो बस्ता स्टेशनटा पहुँची जाइए देखिपे सियाड़े ट्रेन आसूची बसीचु भी लोक मैंने देखिपे ट्रेन आसूची हरण करुची देखते भिड़ अच्छी देखिपे चादर देखिपे स्टेशनटा ट्रेन आसूची देखिपे सियाड़ू आसूची ट्रेन गाड़ी आमर लंबा ट्रेन देखिपे हिसाब हिसाब भी करें पड़े सारानी फ्रेंड्स आम पहुँची जाइए बिल्कुल जाऊँ एत दूर जाऊँ चलीछु लाइन लाइन देखिपे चलीछु बिल्कुल जाऊँ के दूरिया बुल कहूनी जो पहुँचब से जना पड़ब आते दूरिया हाँ सका सका ओह्ली जा शीत लगुच बहुत शीत लगुच गोड़े केमती सारू गछ केमती लगे बाहरी चिन्ह लगे के लता का देखिपे बांस गछ इटा गोटिया देखिपे ये माछ छाड़ी छन पहुँच जाइए दांत घसी सका धान लगेबा उठेबा धान धान लगेबा माई अंडरा धान लगेबा एमती लगे आपको देखदेवी बड़े काद এইটা হচ্ছে 1 নম্বর দড়া এইটা পানি যাইও तोड़ा का देखी पाऊ तुम्हें এটা হচ্ছে 3 নম্বর আচ্ছা তিনটা হচ্ছে 3 নম্বর 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর तोड़ा का एते बड़ हैनी एते टिके छुटिया अछि अंडरा बिहान उठे सारी एबे माई बिहान उठेबा तापरे धान लगेबा अंडरा अंडरा बिहान आ माई बिहान लगेबा हमें केमती लगाऊछु टे आज तुम फास्ट आस केमती लगाऊछु मु तो जाइनी लगेबा चलीछु उठे सारिकी एबे जाऊछु गोटे पाकू उठेबा अंडा बिहान उठे सारिकी माई बिहान उठेते जाऊछु चलतु देखिपे ठंडा तो बहुत ठंडा लगुच खाली भगवान ये पुणी आहरी 320 बाहर बिहन गा उठेबा उठेबा
ଏଇଟା ମାଇ ବିହନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସାରିଲେ କେତେକା ଅଛୁ ଆମେ ତଳାଗ ଉଠାଉଥିଲୁ ଆଉ ଉଠାଇ ସାରିକି ଏବେ ଯିବା ଆଉ କେମିତି ଲଗାଉଛୁ ମାଇ ଅଣ୍ଡରେ ସେଇଠି ଲଗାଇବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କେମିତି ଲଗା ହେଇଛି। ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଫଙ୍କା ଅଛି, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫଙ୍କା ଅଛି, ସେମିତି ଲଗେଇଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଲଗେଇଛୁ ଆଉ ମାଇ ଅଣ୍ଡରେ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ଲଗା ହେଇଛି। ନହେଲେ ଧାନ ହେବନି ନା କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ, ସେମିତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଲଗେଇବାର ତ ଲଗେଇଛୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଗାରେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରା ଦିଆହେଇଛି ସାଇଡ଼୍ ଗାରେ, ଆଉ ଭିତରେ ଦିଆହେଇଛି ମାଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଭାତ ଖାଇତେ ଯାଉଛୁ, ଭାତ ଖାଇବା, ଭାତ ଖାଇକି ଆହୁରି ପୁଣି ଲଗେଇତେ ହେବ। ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଛି ବିଲରେ ଯାଇଛନ୍ ସେମାନେ ଭାତ ଖାଇବା ଲାଗି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍। ମୁଁ ପଛେଇଛି ଆଣିଛି ଭାତ ଖାଇବା ଲାଗି, ସିଆଡ଼େ ବି ଖାଇତେ ବସି ଯାଇଛନ୍, ଏଇଠୁ ସେପଟେ ବି ଖାଇତେ ବସି ଯାଇଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ତରକାରୀ ଆଣିଛି, ଏଠି ଶାଗ, ଲାଉ କହୁଛି କଖାରୁ, ସାରୁ ଆଉ ହେଉଛି ବାଇଗଣ, ବିଲାତି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି କଖାରୁ ତରକାରୀ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଭାତ ଖାଇସାରିକି ଆହୁରି ପୁଣି ଲଗେଇବା। ଲଗାଉଛୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ 3 ଜଣ କରିକି ଧାନ ଲଗାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲଗାଉଛୁ। ମୁଁ ବି ଲଗାଇଥିଲି, ମୁଁ ବି ସରାଇ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରା ଧାନଗା ଲଗାଉଛନ୍ ଆଉ ଏମାନେ ମାଇ ଧାନଗା ଲଗାଉଛନ୍ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଗାରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସାଇଡ଼୍ ଗାରେ ସେଗା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରା ଧାନଗା ଆଉ ମାଇ ଧାନଗା ହେଉଛି ଏଇ ମଝି ଗାରେ ଲଗା ହେଉଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରା ଲଗା ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ କରିକି ନମ୍ବର କରିକି ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ପବନ ଦେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱେଟର୍ ପିନ୍ଧିକି ଲଗାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ, କ'ଣ କର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ନା। ଆଉ ଆମେ ଧାନ ଲଗାଇ ସାରିଲୁ, ଲଗାଇ ସାରିକି ସେଠି ଭାତ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ସେଠି ଭାତ ଦେଲେ, ଦେଇକି ଭାତ ଖାଇକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ବାହାରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ାସ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବଡ଼ାସ ଗାଁରେ ତ ଭାତ ଦେଲେ ଆମକୁ ଖାଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରେ ଶୋଇବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଭାତ ତ ଏବେ ଦିଆହେଲା, 11ଟା ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ସେଇ 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବା। ଦୂରିଆ ଅଛି ନା, ଜୋରସୋର ଲାଇନ୍ଟା ନା ଏଇଟା। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିତେ ବହୁତ ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, সবসক্রাইব করবে। বাই বাই, জয় জগন্নাথ। এটি শেষ করুছি।